السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي جمعنا على محبة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكما اجتمعنا على محبته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau memulai tausiahnya dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama baginda Nabi di telaganya, yaitu telaga Kausar, dan tidaklah orang yang meminum daripada telaga tersebut dia akan merasakan haus selama-lamanya. ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي محبة كل خير. ما جمع الله سبحانه وتعالى في قلب عبد مؤمن المحبة والاستقامة إلا وهو أراد به خير، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، إذ أن أصل الإيمان المحبة، فالمحبة تبلغ بالعبد إلى الدرجات العاليات. إذا أقبل العبد بالعبادة بالمحبة فلا تدخل في تلك العبادة رياء أبدا. إذا أقبل على كل طاعة على كل عبادة بالمحبة لا يدخلها رياء أبدا. Maka kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah sebaik-baik daripada kebaikan. Tidaklah seseorang terkumpul di dalam hatinya kecintaan dan keistiqomahan di dalam hatinya kecuali ada di dalam dirinya kebaikan dan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Karena muasal dan dasar daripada keimanan itu adalah mahabbah, kecintaan. Maka dengan kecintaan itulah seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seorang hamba dia melakukan sebuah ibadah dengan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka tidaklah ibadah yang dilakukan itu ada riya di dalamnya. Dan juga jika kita seorang hamba dia melakukan sebuah ketaatan dengan didasari cinta dia kepada Allah dan Rasul, maka tidak akan masuk dalam ibadah tersebut akan sifat riya dan yang lainnya selama-lamanya. الإيمان أصله المحبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا محبة له. ما يعرف طريق الإيمان الذي ليس في قلبه حب لله، فإن الحب في الله والبغض في الله من أقوى عرى الإيمان. هكذا يقول النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: لا تتعجل في حب أحد ولا تتعجل في بغض أحد، بل ولا تحب لهوى نفسك ولا تبغض لهوى نفسك، بل انظره إن كان الأوامر مؤتمر للنواهي منتهي فأحبه لله لا لهوى نفسك، وإن كان لا يأتمر بالأوامر ولا ينتهي عن النواهي فحينئذ فابغضه لا لهوى نفسك ولكن ابغضه لله. هكذا علمنا حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يجعل هوانا تبعا لما جاء بحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Iman itu dasarnya adalah sebuah kecintaan. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, tidaklah ada keimanan bagi orang yang tidak ada kecintaan di dalam hatinya.
Maka cinta karena Allah dan benci karena Allah itu adalah dasar yang paling kuat keimanan dalam seorang hamba. Sebagaimana Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, janganlah kita tergesa-gesa dalam mencintai seseorang, janganlah kita juga tergesa-gesa dalam membenci seseorang, tapi lihatlah terlebih dahulu bagaimana kita memandang seseorang ketika dia melakukan perintah Allah ataupun dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang melakukan perintah Allah, maka cintailah dia karena dia telah menjalankan perintah Allah, bukan karena nafsu kita. Dan juga ketika kita melihat ada orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, janganlah kita membenci karena diri kita, tapi bencilah karena dia telah melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah apa yang telah diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Janganlah kita mencintai seseorang dan membenci karena nafsu kita, tapi jadikanlah itu semua karena kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan Allah menjadikan setiap hawa dan nafsu kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. فلما أحب الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتجن الإيمان بلحمهم ودمهم فكانوا أعلى الناس إيمانا، لأن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الإيمان، هو الذي يقوي في قلبك أركان الإسلام والإيمان، محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنت إن أحببت النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاك هذا الحب إلى الاتباع، إذ أن من أحب أحدا أطاعه وأكثر من ذكره، كما قال الإمام الشافعي: إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وتظهر حبه عار عليك. إن المحب لمن يحب مطيع. المحبة تلزم منها الاتباع، لهذا جعل الله علامة محبته اتباع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل كريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل اتباعه علامة محبة لله سبحانه وتعالى. الله يرزقنا وإياكم كمال المتابعة له وكمال المحبة له ولأهل بيته ولأصحابه، فإنه أوصانا بالتمسك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقرآن وبأهل بيته، فقال: تركت فيكم الثقلان لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله القرآن وعترتي أهل بيتي، ما دمنا متمسكين بمحبة أهل البيت فإن ذاك أمان لنا، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أهل البيت أمان لأهل الدنيا كالنجوم أمان لأهل السماء. Sebagaimana para sahabat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu dasar mereka kekuatan dan keimanan mereka. Oleh karenanya sahabat adalah orang yang paling tinggi keimanannya karena kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kepada Nabi itu adalah dasar daripada keimanan juga, dan itulah yang menguatkan daripada rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Jika kita mencintai baginda Nabi, maka dengan kecintaan itu akan mengajak kita untuk selalu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Karena seseorang jika betul-betul cinta, dia akan mengikuti apa yang telah disampaikan orang yang ia cintai, bukan hanya dengan sekedar menyebutnya saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, innal muhib, seseorang kalau sudah dia cinta dengan orang tersebut, maka dia akan selalu mengikuti apa yang telah disampaikan orang yang ia cintai. Maka itu adalah salah satu ciri cinta seseorang kepada orang yang dia cintai. Maka dengan
kecintaan itu akan menumbuhkan daripada mengikuti apa yang telah disampaikan orang yang dia cintai. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ciri orang yang cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh kekasihnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Nah, dari ayat ini Allah menyampaikan kepada kita ciri kita cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti kecintaan itu adalah dengan sempurnanya kita mengikuti baginda Nabi, mencintai daripada keluarga Ahlul Bait Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita di dalam hadisnya, yang artinya aku telah tinggalkan bagi kalian dua peninggalan yang sangat berharga. Kalau kita berpegang dengan kedua ini, kita tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, yang maksudnya adalah Al-Quran, wa itrati, yaitu Ahlul Baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kita berpegang teguh dengan dua peninggalan ini, kita akan selamat fitnah dunia dan akhirat. Dan selama kita masih berpegang dengan Ahlul Bait, maka kita akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat, sebagaimana diumpamakan bahwasanya Ahlul Bait itu seperti bintang-bintang yang ada di langit, karena bintang yang di langit itu adalah keamanan bagi penduduk yang ada di langit. القرآن المنزل على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه خبر من قبلنا، وفيه نبأ من بعدنا، وفيه حكم ما بيننا. هو التركة العظيمة التي خلفها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزة الخالدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى قرب قيام الساعة، معجزة القرآن. فلهذا ينبغي أن نعتني بالقرآن ونعلم أولادنا قراءة القرآن، يهتمون بالقرآن ويقرؤونه على من سهلت لنا القراءة بلسانه، حبيب الرحمن محمد. لو لم يتلو النبي محمد لما استطاع أحد أن يتلو القرآن أبدا، لكن لما تلته النبي محمد سهلت التلاوة لبقية الناس بتلاوته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا علمنا الأولاد الصغار القرآن نعلمهم عظمة من أنزل عليه القرآن حتى يتصلون بالقرآن، فإنه قد ظهر في هذا الزمن أولاد بل هناك ومعلمون يعلمون القرآن قرآن جاف، قراءة جافة غير متصلة بالنبي محمد. إذا مر باسم النبي محمد لا يصلي على النبي محمد أو بوصفه، بل وقف قراءتك وصلي على النبي محمد، ثم استمر في القراءة تعظيما للنبي محمد. عندما نعلم الأولاد الصغار تعظيم القرآن، أول نعلم تعظيما أنزل عليه القرآن محمد، ثم بعد ذلك نعلمهم عظمة القرآن وأنه كلام الرحمن، حتى تتعلق قلوبهم بالقرآن وبمن أنزل عليه القرآن. حينئذ سيحصل لهم نور القرآن المتصل بنور الأنوار محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الرحمن. Al-Quran diturunkan kepada kita semua sebagai informasi dan berita orang umat-umat yang terdahulu dan yang akan datang. Begitu juga Al-Quran, di dalamnya hukum-hukum yang terjadi di antara kita dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang kekal sampai sekarang, sampai nanti di hari kiamat. Ini salah satu mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita harus punya perhatian yang lebih dalam mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya membacanya saja, tapi dalam mengajarnya bagaimana Nabi SAW membaca daripada Al-Quran. Tidaklah kita bisa membaca Al-Quran kecuali Al-Quran tersebut telah dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mudah untuk membaca Al-Quran.
Maka ketika kita mengajarkan anak-anak kecil Al-Quran, maka sepantasnya kita sebelumnya mengajarkan bagaimana mengagungkan kepada siapa Al-Quran ini diturunkan, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ketika membaca Al-Quran disebut di situ nama Nabi atau sifat-sifat Nabi, maka kita ajarkan untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk kita mengagungkan baginda Nabi. Setelah mereka bisa mengagungkan kepada siapa Al-Quran diturunkan, baru kita mengajarkan kepada mereka bagaimana mengagungkan Al-Quran. Karena ketika anak ini sudah punya hubungan yang kuat, yaitu dengan Nabi, karena Quran diturunkan kepada Nabi, maka dia akan punya hubungan yang kuat juga dengan Al-Quran. Karena cahaya yang ada di dalam Al-Quran juga bersumber daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah punya ikatan yang kuat, maka dia akan mudah juga untuk mempelajari daripada Al-Quran. فإذا تعلق قلب الطفل بالقرآن حينئذ انشرح صدره، فأول ما يشرق عليه نور العقل بالتمييز أول ما يبدأ بتعلم القرآن، حينئذ يشرق في قلبه نور متصل بنور محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا النور يكون له فكسين لحفظه من كل أذى من إنس وجن، فكسين تطعيم له هذا النور، فيقبل على القرآن بمحبة. كيف نعلم القرآن ولا يعرف يعظم النبي محمد؟ فهو يحمل القرآن ويطرح القرآن على الأرض، وهذا لا يجوز وضع القرآن على الأرض. إذا ما يعرف تعظيم القرآن، يحمل القرآن وهو يجيب كلام فاحش بلسانه، هذا ما يعرف تعظيم القرآن. أول نعلمه، قبل القرآن نعلمه أدب القرآن، تعظيم القرآن، تعظيم من نزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن إذا شاف المدرس ما يعظم القرآن، التلميذ ما بيعظم القرآن. الأستاذ يطرح الجوال فوق القرآن، أستاذ طول أو أحمق جاهل، أو يطرح كشماته فوق القرآن، هذا ما يعرف تعظيم القرآن. التلميذ بيفعل مثله. لابد يكون التلميذ أو الأستاذ قدوة للتلميذ في تعظيم القرآن وفي تعظيم من أنزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان هناك اثنان يتعلمون القرآن، ففتح على أحدهما قبل الآخر، فسئل الشيخ لماذا؟ قال هذا يعظم القرآن، فإذا أراد القراءة استقبل القبلة وهو على طهارة وتلا القرآن، فلهذا تعجل له الفتح لأنه حريص على استقبال القبلة عند تلاوة القرآن وعند حفظ القرآن. Maka ketika seseorang sudah punya hubungan yang kuat dengan Al-Quran, maka akan dilapangkanlah juga hatinya dan dibukakanlah juga pemikiran dan akalnya. Karena cahaya yang sudah masuk di dalam hatinya adalah cahaya Al-Quran yang tentunya itu bersambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pertama kali yang kita ajarkan sebelum mengajarkan Al-Quran adalah bagaimana kita menjaga adab daripada belajar dan membaca dan membawa Al-Quran itu sendiri. Itu yang penting. Karena kalau sudah itu dijaga, karena berarti dia sudah mempunyai hubungan yang kuat dengan cahayanya bagi Nabi Muhammad SAW. Ketika anak ini sudah punya hubungan yang kuat hatinya dengan Al-Quran, itu akan menjadi vaksin, kata beliau, yang menjaga dia daripada setiap gangguan-gangguan, entah gangguan daripada manusia ataupun gangguan daripada jin. Tentunya dia akan membaca Al-Quran dengan rasa kecintaan dia terhadap Al-Quran. Kalau kita mengajarkan Al-Quran, maka kita sebelumnya harus mengajarkan bagaimana mengagungkan Al-Quran. Janganlah seseorang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak memiliki adab,
Janganlah seseorang yang belajar Al-Quran tapi dia membawa Al-Quran tapi bicaranya bicara yang tidak baik. Maka sepantasnya sebelum dia membaca belajar Al-Quran, bagaimana adab membawa, bagaimana mengagungkan. Misalkan kalau gurunya saja sudah tidak punya adab, seperti kata beliau tadi, naruh HP di atas Al-Quran atau menaruh kacamatanya di atas Al-Quran. Nah, ini kata beliau ustadz yang tolol, kata beliau, atau ahmak. Maka tentunya sang murid akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh gurunya. Karena seorang ustadz atau guru itu adalah qudwah, panutan bagi si murid. Jika gurunya bisa mengagungkan Al-Quran ketika membawa dan mengajarkannya, maka murid pun akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh gurunya. Ketika diceritakan ada seorang murid yang mereka berdua ini belajar Al-Quran, ternyata salah satu dari kedua tadi disegerakan oleh Allah, dipercepat oleh Allah untuk membaca Al-Quran dan memahaminya. Ketika ditanya gurunya, wahai Syekh, kenapa bisa salah satu dari dua anak ini dipercepat dia dalam memahami dan membaca Al-Quran? Maka dijawab oleh Syekh tadi, iya, karena yang satu ini ketika ingin membaca Al-Quran, dia dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat dan menjaga adab-adab yang lain, sehingga Allah percepat dia untuk bisa membaca Al-Quran. هذا كان يعظمون القرآن. كان السلف الصالح كثير من لا يمد رجله في غرفة فيها القرآن. أما إذا كان القرآن قريب منه فهذا حرام عظيم للقرآن. كان مؤسس الدولة العثمانية اسمه عثمان، دولة إسلامية استمرت أكثر من 600 عام. لماذا طرح الله البركة فيه؟ لأن كان مؤسسه يعظم القرآن. استضافه أحد الأمراء من الدول الكافرة ووضع له في غرفته قرآن، فبات طول الليل قائما مقابل القرآن يضرب تعظيم سلام للقرآن، ما استطاع النوم في ليله، لأن من عظم العظيم عظم في الدنيا وفي الآخرة. عظمت العظيم عظمك الله في الدنيا والآخرة. ابن عمر تعلم سورة البقرة في 8 سنوات، غير ذلك الأطفال يتعلمون أكثر وأنت في 8 سنوات. قال نعم، كنا نتعلم من القرآن 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نعمل بما فيها. القرآن ليس مجرد تلاوة، القرآن عمل، القرآن إيمان، هكذا. يقول سيدنا عثمان بن عفان لو عرفنا عظمة القرآن وحلاوته لما شبعنا من تلاوته أبدا. وقد استدى بالقرآن كثير من الناس. كان أحد من اللصوص يسرق هنا ويقفز على بيت هكذا، فلما أراد أن يسرق مكان سمع تالية القرآن: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله، فرجع من سرقته قال بلى آن وتاب ورجع إلى الله، فصار من كبار العباد، من كبار الزهاد، من كبار العلماء الذين تستنزل بهم الرحمات وتستجاب الدعوات عند ذكر اسمهم. شفت كيف؟ من عاصي إلى تائب، بركة القرآن، لأنهم فهموا معاني القرآن. لهذا إذا علمنا أولادنا القرآن لابد نقرن تعليمهم بماذا؟ بتعظيم القرآن وتعظيم من أنزل عليه القرآن، محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. Di antara ulama kita terdahulu dalam mengagungkan Al-Quran adalah mereka tidaklah meluruskan kaki. Artinya kaki itu biasanya diluruskan kalau di dalam kamar mereka ada Al-Quran. Saking apa? Saking mereka itu mengagungkan dan menghormati daripada Al-Quran. Dan bentuk daripada keberkahan Al-Quran yaitu Daulah Utsmaniyah itu berlangsung selama lebih dari 600 tahun. Kenapa? Karena mereka
betul-betul waktu itu mengagungkan dan menghormati daripada Al-Quran. Sehingga dikisahkan ada seorang daripada pemimpin di sana ketika di dalam kamarnya ada Al-Quran, ya, maka setiap malam dia semalaman itu tidak bisa tidur, hanya bisa menghadap Al-Quran, tidak mau membelakangi daripada Al-Quran, sehingga tidak bisa tidur karena di dalam kamarnya ada Al-Quran. Bagaimana mereka mengagungkan, maka dikatakan man azzamal, barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang agung, maka dia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga daripada Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar radhiyallahu taala Ibn Umar. Sayyidina Umar Ibn Abdullah bin Umar, beliau membaca daripada surah Al-Baqarah itu bertahun-tahun. Ya, bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi bertahun-tahun. Karena beliau apa? Kami belajar Al-Quran walaupun hanya 10 ayat, itu tidak akan melewati 10 ayat tersebut kecuali sudah mengamalkan ayat yang dibaca. Jadi belajar Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana juga mengamalkan ayat yang telah dibaca. Begitu juga daripada Khulafaur Rasyidin Sayyidina Utsman bin Affan, tidaklah kita bisa mengenal daripada manisnya Al-Quran kecuali kami sudah mengamalkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, diceritakan ketika itu ada pencuri, ya, ingin mencuri salah satu rumah. Nah, ketika masuk ke dalam rumah ingin mencuri, maka si pencuri ini mendengar daripada ayat Al-Quran. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Nah, dari ayat itu bagaimana dulu pencuri aja paham Al-Quran, ya. Ya kan, kita bisa mendengar dari cerita ini, pencuri saja paham Al-Quran. Ketika mendengar ayat tersebut, pencuri tadi berhenti, tidak jadi mencuri, bahkan pulang dan bertaubat kepada Allah, sampai-sampai awalnya penjahat, pencuri menjadi salah satu ulama yang besar, salah satu ulama yang zuhudnya terkenal, dan ketika disebutkan namanya itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa seperti? Karena mereka paham makna Al-Quran. Maka di sini beliau menggarisbawahi pentingnya bagi kita di dalam belajar Al-Quran harus mengagungkan Al-Quran, begitu juga mengagungkan yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga tentunya harus paham daripada Al-Quran yang dibaca. Nabi Muhammad SAW unzila alaihi al-Quran wa urija bihi ila sab'i samawat hatta nada maulah subhanahu wa ta'ala بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات لله فسمع النداء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فأراد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل كل صالح وصالحة في فضل وبركة هذه الحضرة العظيمة فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالت الملائكة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاءنا بفرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج من عند مولاه سبحانه وتعالى، وجاءنا بكنز من كنوز الرحمن وهو خواتيم سورة البقرة. فالقرآن آياته تتفاوت في الفضل والثواب، فقد قال صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص تعجيل بثلث القرآن، 3 بختمة. سورة الزلزلة مرة بنصف القرآن، 2 مرتين بختمة. سورة الهاكم 6 مرات تعدل ختمة. سورة الكافرون تعدل بربع القرآن، 4 مرات بختمة. إذا لم تستطع أن تتلو القرآن على الدوام فلا أقل من أن تكرر هذه السورة القصار، لا تحتاج منك إلى حمل مصحف. إذا كررتها تفيد الفضل العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن تجعل لك ورد من أول القرآن إلى آخره حتى تستمر على القرآن، ولو كان وردا قصيرا الذي تستطيع المواظبة عليه حتى يأتي الشهر أو أكثر وقد ختمت القرآن
وسيقبل علينا وعليكم شهر القرآن. والله يشرح صدورنا بالقرآن ويترك ألسنتنا بالقرآن ويفعل العمل ما في القرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. Dan Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau di bulan ini, yaitu bulan Rajab, keluar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke langit ketujuh dan sampai ke tempat yang tidak bisa dilalui oleh makhluk yang lain kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan di situ Allah mengucapkan tahiyat salam kepada baginda, tahiyat mubarakatus salawatut thayyibat. Maka Nabi mendengar sambutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi mendengar daripada salam, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi membalas salam tadi dengan harapan masuk daripada salam keselamatan dari Allah, juga daripada hamba-hambanya yang saleh. Maka Nabi membalas salam tersebut dengan mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian dilanjutkan ketika malaikat mendengar daripada perbincangan tersebut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah SAW. Setelah itu Nabi mendapatkan sebuah hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah mewajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan Allah juga memberikan dalam peristiwa Mi'raj ini sebuah simpanan yang sangat besar, yaitu akhir daripada surah Al-Baqarah, yang dimana dibaca akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan tentunya orang yang membaca daripada khawatim surah Al-Baqarah, akhir daripada surah Al-Baqarah itu akan mendapatkan pahala dan kedudukan yang sangat besar. Maka kita kalau belum bisa menghatamkan Al-Quran, Allah telah memberikan pahala yang sangat besar daripada Al-Quran dengan membaca seperti surah Zalzalah. Itu sama seperti membaca nisful Quran, separuh daripada Al-Quran. Jadi kalau kita baca 2 kali seperti menghatamkan. Surah Al-Ikhlas itu adalah sulusul Quran, sepertiga daripada Al-Quran. Surah Al-Kafirun itu adalah seperempat daripada Al-Quran. Allah memberikan keutamaan yang sangat besar bagi kita. Jadi kalau kita belum bisa menghatamkan 1 hari, minimal kita baca surah-surah yang tadi, sehingga kita bisa mendapatkan pahala menghatamkan Al-Quran. Akan tetapi kata beliau, walaupun kita tetap tidak bisa menghatamkan 1 hari Al-Quran, paling tidak kita punya wirid. Arti wirid di sini rutin membaca Al-Quran yang bisa istiqomah setiap harinya, sehingga kita bisa menghatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang 1 bulan, mungkin ada yang 2 bulan, mungkin ada yang 3 bulan baru bisa khatam Al-Quran. Tetap ada rutinan wiridan kita untuk membaca Al-Quran. Tapi untuk pahala 1 hari bisa khatam Quran, yaitu dengan membaca surah-surah yang telah disebutkan tersebut. Dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lapangan bisa dimudahkan membaca Al-Quran dan mengamalkan daripada Al-Quran, dan bisa lebih banyak lagi membaca Al-Quran dengan sebab berkatnya baginda Nabi Muhammad SAW. ونعلم أولادنا هذه الصلاة المذهبة للنسيان حتى يتقوى حفظهم في القرآن. اللهم صل على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الصلاة ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتقوى الإيمان ويثبت القرآن وعلوم القرآن، ويحفظك ربي من وسواس الشيطان ببركة القرآن وبركة من أنزل عليه القرآن مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الصلوات إن شاء الله يواظب عليها الأستاذ إن شاء الله ويقرأها مع الأولاد، ويكون لكم إن شاء الله بركة في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله يبارك فينا وفيكم وفي أوقاتنا وفي هذه المدرسة، يجعلها مدرسة معمورة بالقرآن ومعمورة بتلاوة القرآن وبأهل القرآن، ويحفظها من وساوس الشيطان، ويحفظنا وإياكم من كل فعل يسخط الرحمن
ويجعلنا وإياكم من المهتدين بحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقضى لكم الحاجات ونلقى وإياكم كل الأمنيات في خيرات ومسرات والسعادة في الدنيا وفي الأخريات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Kemudian di sini beliau memberikan sebuah amalan yang dibaca untuk menghilangkan sifat lupa, ya. Tentunya untuk menguatkan daripada hafalan, yaitu dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad al-muzhibi linisyan binurihi fi kulli Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin النور al-muzhibi linisyan binurihi بنوره وعلى آله wa sahbihi wasallam. Jadi ini dibaca salawatnya, insya Allah dihilangkan daripada sifat lupanya dan dikuatkan hafalannya, dan juga dikuatkan dalam keimanannya dan ilmu-ilmunya di dalam Al-Quran, berkat daripada Al-Quran dan berkat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir beliau berdoa mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, dan terkhususnya madrasah di sini mudah-mudahan dipenuhi dengan pembacaan Al-Quran, ahli Al-Quran, dan orang yang menghafal Al-Quran, dan dijaga daripada segala yang mengganggu gangguan, entah itu gangguan manusia ataupun gangguan daripada jin, dan dijaga juga daripada segala tingkah yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang selalu mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad SAW, dan dikabulkan hajat-hajat kita dan apa yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin. Amin. Wa ya arhamar rahimin. Irhamna wa nhabbina wa nahafizaka ajma'in. Amin. برحمة من تغنى بها عمن سواك واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجانا عمن سواك بحق حبيبك مصطفاك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر بالعلم وزينا واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحقنا بالاستقامة واحفظنا من إثبات الندامة يوم القيامة. يا من جاءنا من حي السلام مولانا محمد حبيب الرحمن يا رحمن يا حي يا قيوم. اجعل صدورنا بالقرآن ومن قلوبنا بالقرآن تجعل سنتنا بالقرآن وبالعمل بما في القرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن مولانا محمد حبيب الرحمن. احفظنا من وسوسة الشيطان ولا تجعل الشيطان علينا سلطان برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. احفظنا من كل أذى من كل بلاء. باركنا في الأوقات والأقوات واجعلنا مظلومة بالطاعات يا حبيبك محمد سيد السادات يا الرحمن يا ذا الجلال والإكرام. استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير بجبل جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حمد.